Bella Jeleni Chouf. Bella Jeleni salam alaikum. Bouba Fani. Nga foli oube nlail bagabe. Nga foli oube mo nga vidéo partagé. Nga foli ba Bella Jeleni. Ni vidéo ina mina bo depuis sogomara ina foni erla. Mega appel les sur tron. Ni vidéo minge sogomara ina. Concernant Abdoul Niang. Donc, mina bo ka adressé un rega activiste munumbi na me aklina kelingono ka adressé révélation de CDR mogoye concernant Rasbach en même temps tourni ka Assimi ka kuma Assimi fait tiendo fone Assimi à la main abadon afo alisini buwa faneta e malikodi bon mo chitina seko o yoro nunu soso. Donc, sans plus tarder, on a activisé mon bi na me aklina kelingono. Nous venons là de la ka djeke ibeka klila ka keleke. Au bébé c'est la son kodo ma djengono. Tellement que Bouba Fani badon ka fo djengono, moi je suis unique à mon genre. Nebe komina nebola ne tse double G là. Beba a remarqué comme abseka ka intema ola, tijo de Paris ka intema ola, Baba Cabral se gutungara. Nanta klina klina se ga donga fo mali be Bouba Fana de te stranga kuma vocal la de te strang parce que ne ba do djiangono ne be kuma ke vocal la ne ba be assumé. Je suis unique à mon genre ne ti strang konye donc ne be komina mbala ntemi nantala donc a fo nga activiste ou nyana alsan ni ko kuba ani nyogonche ni doy ku ke na may yoro na iba bogu nga foli bi Amé ñogon wele inbox kono am ñogon famia comme ça Jaoul hier bi sera témoin Jaoul donc ola fin chaman be otena public chanfe mo chama ko muna adunanga mbora ka adunanga répond mo te fili ni Europe mama jena tegela nit sika gundula kashini adunanga ñogon chaw mais mo kuma min bi i concerné ti filama donc ni furadama ngane anyuma reta kanyang segere madelka mine comme adversaire madelka keleyala njera fin chaman ko en activité to kama mais les vidéos ina umna po chien chaman kalama ibeka clair là. Je sais que aujourd'hui ibeka ka famille ou klubena ou be fin chaman don ko nunu kono ne klinga fo bi ko madelka ibeka ka wardu ay be dabal bambi al dine nyamo do ne wole koni puma ki kaleta mbog nte daila ne bora kan justifier pas que Nyang Sraminta, ka digile nunna, chacun suit sa conviction. Bebiga sirata, autant que nous ennemis, autant que nous ennemis. Nyang tene ennemi jusqu'à l'ère où nous sommes nés ennemis. Mais ak ngakan, ne ka bo anga kele tola, ka kuma fo kuma mimise ka malidin be dala, ko Bouba Fane ma san Franci fait, Bouba Fane ma san Côte d'Ivoire fait. Bouba Fane ba ka conviction qu'elle là. Donc, bep se ka do la chuka mina. Ore kama. Mina ndado kuma damado la dron. Moko bi se ka ko fami akuma munu kono. Ambe kele mina bi. Alhamdulillah. Aujourd'hui, al nou anga page ou mene, alhamdulillah, anga vidéo beka partager page chaman ka moko beka anga vidéo la men WhatsApp ou kan, anga puma ou beka ta, bi, ni moko beka genti toro bi, ane beka genti toro. Donc, au fond, activiste be, aujourd'hui, ame sra min kan, ni sra ni me bi, malien be dara la, ka fo, kame chien kelel la, malien be dara la bi. Donc, aka kan, ka fo, benyana, mbou fo, ne fleni yoromina bi nogoteni na libuteni na ne be dien ko ko ne ba asimi ne manga dien fu isigi war kama kabiri ne bora malla ne domaga ba de me franci ita mogo kelin soro kone ko kabiri mbora kunya tigi wele ko problème ben dala ko warchima. Non, moi je prépare toujours mon avenir. Wari mbene boulot marala alhamdulillah ni ma barake abise ka mbaga nation dama abise ka mbaga courant sara abise ka mbaga ji sara abise ka nyere balo
a bɛ se k'an to mɛ ka avion ta ka ci kura créer ka wari kuraw sɔrɔ kabiri ne bɔra je défie quiconque i bɛ ka fanga mɔgɔ tɛ yen ne bɛ téléphone ta k'a fɔ mɔgɔ min ɲɛna bi u bɛɛ kulo bɛ na kabiri Buba Fane bɔra u si ma b'u yɛrɛ la k'a fɔ Buba Fane kɔni bɔra bi Maliko kɛlɛ la donc an b'a a dɛmɛ an t'a dɔn a somɔgɔw bɛ ka balo cogoya min na an t'a dɔn a yɛrɛ bɛ ka balo cogoya min na mais o tɛ digini la ne de ye n ka sira tagama ka bɔ k'a fɔ ko n bɛ n ka kɛlɛ kɛ donc fɛn fɛn bɛ n sɔrɔ sira kan j'assume mais ala kana n dɛsɛ fɛn dɔ la o ye n ba ka courant sara n'a balo ye ala kana ne dɛsɛ o la donc alhamdulilayi ni kabiri ne bɔra ala ka mɔgɔ ɲuman dɔw de sɔrɔla maliyɛnw don ala ye se nɔgɔ u ye n'u ni bɛnna duguw la u se ye min ye u b'o kɛ n ye donc n b'aw fo n t'aw tɔgɔ fɔ a ye n dɛmɛ sutura min kɔnɔ ala k'aw dɛmɛ o la ne bɛ n tɛgɛ kɔrɔ ta ni kuranɛ cɛ Côte d'Ivoire ka dɔrɔmɛ kelen tɛ ne kɔnɔ Faransi ka dɔrɔmɛ euro kelen tɛ ne kɔnɔ alhamdulilayi n yɛrɛ bɔra kabini n bɔra ka service min demandé o kɛra seli ɲɛkɔrɔla la n ye n terikɛ opérateur économique ninnu caman wele parce que mɔgɔw ye n wele Buba Baruni Gambi ninnu bɛ ka saga di Mamala ninnu bɛ ka saga di an ma saga sɔrɔ donc n ye bonya min bɛ n'u ni ɲɔgɔn cɛ Umar Daf ninnu ni Wura Duzuz ninnu ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw n t'o n'olu tɔgɔ fɔ n y'u wele k'a f'u ye vraiment aw se ye min ye sagako la a y'o kɛ n b'a di n ka mɔgɔw ma n ye saga sɔrɔ n bɛ se k'a di minnu ma n y'a d'u ma n ye wari sɔrɔ n bɛ se ka minnu ta kɛ 25 000 n ye olu taw d'u ma alhamdulilayi donc n bɛ o mɔgɔ ninnu fo halisa u m'an minɛ n ka sira kan u ye n minɛ hɔrɔnya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ kunun u ye n minɛ o de ma donc n ka foli b'aw ye k'ala k'a to n kɔnɔ ala kana bɔ n kɔnɔ diɲɛlatigɛ la c'est très important donc k'a fɔ bɛɛ ye kabiri ne bɔra je défie quiconque donc i bɛ kɛ ka minisiri kɔrɔ wo ni kuranɛ cɛ ni ma dɔrɔmɛ ne ma mɔgɔ si moi je vis de mes souhaits ni baara min kɛ kunun ani ala ka mɔgɔ ɲuman minnu bɛ yen n'u barila k'a ɲɛ u bɛ se k'a fɔ a tiɲɛna Buba tu as de l'avenir i bɛ ka kuma min fɔ i bɛ ka tiɲɛ kuma de fɔ mais malien peuple faamuyali ka gɛlɛn mais nous on est avec toi ni kɛra sa ye an b'i siri an cɛla ne b'o mɔgɔ ninnu fɔ donc k'a fɔ bɛɛ ye bi que ça soit l'agent militaire Assimi histoire kɔnɔ i ye fanga ta Mali bɛɛ de la k'i dɛmɛ i ye coup d'état kɛ wagati min na i ye politiki bɛɛ nin bɔ a la Choguel ninnu tun bɛ k'i kɛlɛ wagati min na a videoman tɛ yen Assimi a videoman t'an ka kan kɔnɔ ne ma videoman min wele k'a fɔ comme Assimi ne ye fanga ta u ye Choguel ninnu dribbler n ko donc a ka kan bɛɛ kana k'u ennemi ye tugun u ye i bɛ k'a yɛrɛ bonya kan i bɛ ka don avion kɔnɔ ka taga donc an k'a lajɛ ils sont jeunes comme nous an bɛ se k'u accompagner cogoya min na n'a y'a lakɔlɔsi Genti dɛmɛbagaw yɛrɛ tun bɛ bɔ MP4 wagati ni fɛn n'an si tun tɛ MP4 la o maa ye MP4 ka vision défend mun na c'est parce que Genti ye Mali ta k'a kɛ neutralité u nana Mali ko la mais quand Assimi a vu a yɛrɛ ka propre intérêt a binna banaw kan u ye galon ta ka da banaw la Canada ko sanu ko kuma ni fɛn caman Faransi ko k'a ye Mali janfa parce que u yɛrɛ tun mago bɛ pouvoir la donc o de kama bandaw minɛlen donc Assimi ninnu nana u yɛrɛ ka propre intérêt kan ka fanga ta ka di Choguel ninnu ma an fɛnɛ ko sisan Maliko kɔni tɛ Maliko tɛ yɛrɛko de don donc nous on va combattre la mafia transition donc ani Assimi ninnu ka divorce yere o doni ne tɛ bandaw n t'a yelen dɔn an ma deli ka ɲɔgɔn ye an ma deli ka ɲɔgɔn bɛn hali ka bonjour fɔ ɲɔgɔn ye ne ta ye Maliko de ne ta ye tiɲɛko de donc Assimi ninnu y'o sira ta don min na donc an y'a dɔn k'a fɔ ko ni denmisɛnnin sɔrɔsi ninnu ta ka tila ka na tuguni ka tila ka Mali fanga ta ka di M5 RFP ma minnu ye IBK bin donc o la dɔrɔn divorce nana o yɔrɔ la donc activiste bɛɛ IBK la ne ye bɛɛ rapproché la Reine Rokia Touré n ka foli ba bi ka bɛɛ rapproché kan ka tugu Assimi ninnu kɔ Mali kan parce que u nana Mali ko la donc ne b'o fɔ ne Buba fana n b'o fɔ bɛɛ bɛ siran vocal la kuma ɲɛ diɲɛ kɔnɔ ne Buba de kuma vocal la diɲɛ bɛɛ fɛ ne tɛ siran parce que ne mana chemin min ta moi je suis unique à mon genre Mali bɛɛ b'o dɔn ni ne bɛ min na n b'o la n tɛ se fila ka fɔ la ni denmisɛnninw yɛrɛ b'o dɔn moi je suis orgueilleux ne ko bɛ se ka ne ka dignité toucher
ni i magara ne ka dignité la ne be bo horonya kono kan confirmer ni nya mine fene ni kurona keme bo ka fo ne war mene ako chukuti awera ti ta mine donc ko fo Assimi nunu ye aw de aka conviction trahi ka aka neutralité trahi kana ka côté politique dota ko la yele toka ori nana ni bemale Mali kono o la transition kono opposition ko kuma yera transition kono majorité ko kuma yera transition kono sinon transition kono opposition te majorité te bere keli donc c'est la vérité qui est là personne n'est contre Assimi o baka action nous poser o baka desela Mali sécuriser li minke ambo de contrôle là ambe Mali fait wa ante tu fanga beko ni tetu ku fanga beko ka fa activiste be ni bois fene ma ere kun jate mina ibe ga clé la sang ma son est chargé de mission moi on m'a proposé d'être chargé de mission un coup ma non clé tira kai au moins activité ça va be munu donner do anga nene ulule tira kai après le dossier a été refusé parce que au Congo dobe ou tira maîtriser donc ne fait de tira kai ka toto je me suis toujours combattu pour mes autres collègues. Et ni Karim qui était un soutroua quand ala kana anyagadia. Karim le sait. Ni Karim qui même mangan ko la kuma be. Aba fiti joro yerebe joro mo la mona. Non, aujourd'hui, nous sommes plus qu'une équipe, nous sommes plus qu'une famille. Donc ne dien ko koke. Ne be collectif de l'AG. Mo bi sigata fo a buwa fana abeta mais ni ala ni kiracha ala manike janfa mo. Je préfère assumer fin chamana ka to ka nyere ka problème ta. Ka to la protéger o ka ça ngake ni ibiga ka yoro ne be ko kelen ni fo malion ni ne be sha ibiga no fe fin flalla ne somgo re ba fo ibe kule ibiga ya mni nyaye ne benge bora domina ka kuma mo chama la gauche ni benga ka kuma ko fe ne to daranga aux familles sokelen kono ako abora ka kuma dawre to il voulait pas que les gens touchent à mes biens. Ola ya ira dien bela kake comme cinéma barake fou itene bolo ni ma nyanyere abora kake mais mo qui sont intelligents yoroina. Je salue l'inspecteur Papa Mami mes témoins vidéo ne puma nye mo flonga appel sur Papa Mami keta nga foli do la ngwa do ala matira c'est Papa Mami on le go bua fane mbora ki i benga ka vidéo est 100 vidéo ngani torode il a fait pour te protéger namanike Mogobitika bien ni gafion be car. Donc ayi sauver des mogota do ibeka régime abe bin ate bini régime dum bina irrésible folo parce que yi yere di chorba matro. Donc ne benge bora ka kumo la ka ke comme si ne ma nyanyere yi ka ma chama fo ali chini ne o de fo ne beta garantie la ne benge clé ne tan garantie parce que akara ne ma sawa wo nyumai ala benge o ne ma femme ne benge mungulo. Donc ne tse ka nga problème personnel ka fo ko mata ko ma fo kenema mo e kan benga otoy ala ko no sababu ken benge bade voilà donc o la ne ka problème be gune ni wartigi ma ja dien ngono ni kurane che mi se ka fo ko ne bi wuli ka fie ni problème bendala mi se ki wuli nga événement be fe kan de me ga sponsoriser video man chama me bo wakati na rasta clé ko buwa fane ko de yani wartigi ni fiambe kadi mais a video man nunu bete jelibala ou bete wartigi nunu ni to fo dongo wa video la bia. Le temps n'est pas le meilleur juge. Ou ma don carnet d'adresse n'a pas mis bien. Au vidéo nous bema don bi. Ko barga be carnet d'adresse là. Carnet d'adresse mene bola alhamdoulilah. Nenga carnet d'adresse soro. Atlantis, Biblosi, Ibiza nous parce que quand tu es manager d'une boîte de nuit, tu gères la communication. Ini digé ni chon be kadi tu es le roi de la boîte. Ni morombe faire aye boîte qu'on il faut passer par ta personne. Et nan artiste oué. Et depuis la pour artiste international au clogoro. Car ça façada kana car ça façada ketan. Et pas bégiré. Donc, ni ma relation soro, ni ma bounya soro, était dans la DA. Donc, là, n'était sera là des relations de Nima, fou merde. À la man milliard de Nima, mais relation de Nima, bon milliard. Donc, n'était c'est qu'un dambé ferré. Moi, j'ai un métier, vie métier mina. Tant que ballon mega tant. Il y a ma bine au fond. On ne peut pas, il y a des mecs kanouni horonyaka. Donc, al ni beka tara ne beto ibeka ko. Nama nya fen, ali beka ma bin. A été vidéo là-bas, on a on a pas sorti un boulot, monsieur Kadou Dougou-Bella. Marouga journal be sega kan kuma be ne bara de kere ala da relation ni ma tangue ballon be ka tan dien ngono ne be ballon tangue ballon be ka tan dien ngono buba be ballon voilà moi j'ai mon métier tangue artiste be dongli da micro be artiste bolo ne be ballon voilà donc ala de okeni yana namburu kono al sans sérieux mo mena révélation e ke arasbash kan toujours parce que et combat kono on est tout jeune
ne donna jeune gâchis la kujugun diɲɛ kɔnɔ Razbach de don mais c'est là ni donna mɔgɔ gâchis la trop kɛlɛ kɔnɔ jeunesse kunda ni kiti bɛ ni mɔgɔ cɛ kiti bɛ ni Razbach cɛ parce que a kelen kelen kɔni personne ma deli ka ne Buba fana dɔgɔya n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen de kan a bɔra don min na k'an bɛnkɛ ka kuma fɔ k'o ye kɔnɔ da jɔnw da den na ne bɛnkɛ n y'o de fɔ hali ka o bɛnkɛ in to ne bolo ne bɛ se ka jɔrɔ diɲɛ kɔnɔ donc a y'o fɔ ne bɔra k'a répond ko vraiment a k'a dɔn k'a fɔ denbayatigiw de bɛ mɔgɔw la kuma dɔw bɛ a man ɲi n kɔrɔkɛ barima muso Jɛnɛ Sogodogo bɔra ka n fa neni ka n ba neni ka kuma bɛɛ fɔ ma e ye kɔkɔ de ye e bɛ taa de e bɛ taa ni n ko ok problème t'a la n'i bɛ kɔkɔ yelen dɔn n'i b'a dɔn ko dignité bɛ jeune dɔ la a bɛna dɔn sisan ni ba neni ni fa neni ba neni tɔgɔ tiɲɛ o tɛ foyi kɛ ne na parce que moi j'ai un bilan présent saba de y'i jɔ Mali la k'a yira ne na ko je suis fier i bɛ ka ko fila kɛ ne ye dɔrɔn ATT y'a fɔ télé la bɛɛ ɲɛna je suis fier le Mali est fier j'ai rendu mon peuple fier i bɛ ka ye n jɔ k'a fɔ n ye kaso k'a tile la ko n ka yafa ma Ala kama o dɔrɔn na ne bɛ sa i bɛ ka ko hɔrɔnya la ne tɛ se ka i bɛ ka la gositɔ la ko n tɛ n da don a la ko n t'a a kɛlɛ kɛ fo lara i bɛ ka na ka famille ne bɛ se k'a fɔ awɔ u ye ni wusaya ma baro la Karim ma valeur ba don an na a m'a kɛ tan ne bɛ se k'olu fɔ mais k'a fɔ de ye ko n t'u défend u kɔfɛ n'u kɛra sa ye ne b'u siri na parce que ne ma k'u kɛ fɛn ma ne ma k'u fɛ fɛn ma i bɛ ka i jɔ Mauritanie président ɲɛna bɛɛ taara a don Mauritanie bɛɛ tun bɛ yen i bɛ ka mɛnna mɔgɔ fila de kunna ne ni Sidiki Jabate i bɛ ka sɛri ne ma ni Mauritanie président ko nin de ye Buba fana ye il est unique à son genre c'est le meilleur de sa génération a y'o de fɔ Mauritanie président ɲɛna ne ni Abdelaziz jɔlen a bɛ ka ne présenter wagati min na ne tun b'a ka wari minɛ ne tun y'a dɛmɛ wari kama o don a tɛ kuma ka wasa ni ye Abdelaziz ɲɛna donc moi j'ai un métier i bɛ ka le sait moi j'ai un travail j'ai mes initiatives n ye actionnaire ye entreprise la donc n tɛna se ka mɔgɔ t'i gundula kuma bɛɛ fɔ i ka baara bɛɛ fɔ parce que jugu bɛ mɔgɔ fɛnɛ na u b'a fɔ k'u b'a tiɲɛ voilà la vérité c'est ça donc ne b'o fɔ bɛɛ ye CDR mɔgɔw k'a fɔ aw ye ça ka ban Razbach ne de sera Razbach ma parce que ne bɔra ka kuma min fɔ Jɛnɛ ye ne ba neni ne fɛnɛ ko ni o de don kuma tɛ se ka fɔ kɔrɔ Rasta ye ne b'a kɛlɛ mais a don dɔrɔn n'a tun sera k'a bɔ k'a fɔ Jɛnɛ ninnu ɲɛna dɔrɔn Buba fana ye ne dɔgɔnin de ne yɛrɛ furadama b'a fɔ Buba fana ma de je suis fier de lui o de bɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ n'a ye ɲɔgɔn yɔrɔ min na mɔgɔw tɛ min dɔn ne ni Razbach ye formation kɛ en 2012 Georges Cissé ninnu bɛɛ tulo bɛ na yan Master Soumi tulo bɛ na ambassade américaine na le formateur était au Congo donc Razbach kuma na ne kuma o kuma n'an bɛ baro k'a b'a fɔ n dɔgɔ je suis fier de toi i bɛ ka acte min poser ni ɲɔgɔnna fila saba sɔrɔla jamana in kɔnɔ jamana bɛ bouger mais ne ma miiri o ma mais ne ye n ta dusu fɛ parce que n ba de nin na ka kɛlɛ c'est comme ne bɛ ka Asimi ninnu ka ko tɔ bila dan na n ka mɔgɔ tɛ wari la milliardaire caman ye ne wele n'u na Asimi ninnu ka di n ko n tɛ wari fɛ u ye n ba de gosi aw tɛ se ka taa aw sen da ne b'olu ba kan ka ne minɛ ko zon k'aw sen da ne woloba kan jɔlen ɲɛna ko ne bɛ sɔn wari de la ka n da de n ka conviction a ma foyi fɔ aw ye k'an ka tugu tiɲɛ kɔ k'an ka tugu bɛn kɔ ko Mali tɛ se ka jɔ bi n'an bɛɛ ma bɛn a bɛ taa ne minɛ ka ne don kaso la nkalon kan Umaru Marigo n ka foli b'a fɛnɛ yan yɔrɔ la CDR mɔgɔw k'a fɔ a ye dɔrɔn Razbach ka yɔrɔ la aujourd'hui quand Razbach a décidé k'a ka combat yɛlɛma ka chance di IBK ma u ni Sumala ni ka meeting ni marche fu ninnu dabila dugu kɔnɔ a discours yɛlɛma ne yɛrɛ tun bɛ bɔ ka Razbach ninnu encourager u ye sira min ta Maliko de don an bɛɛ ka bɛn an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kɔnɔna la an activiste dɔ ye ne wele ko ne bɛ lalomaya la ko ne bɛ ka essayer ka Razbach nali encourager k'u ye wari de di Rasta ma o yɔrɔ la ne taara primature la n ko bon an ye nin sɛgɛnba in bɛɛ kɛ n ko wari ma di activiste tɔw ma o bɛɛ bɛ sɛgɛn o ma baara sɔrɔ o ma foyi sɔrɔ a don ni mɔgɔ min ɲɔgɔn rencontre a tigi tulo bɛ n na a ko ma Buba tɔ ninnu ils sont pas maîtrisables mais ni i sɔnna an b'i garanti i mago bɛ min na i bɛ garanti n ko ma non ne t'a kɛ tɔ ko kɔfɛ ne bɔra primature kɔnɔ a tigi yɛrɛ dabali banna ne ye n ta kɛ dɔgɔyali ye ka Razbach dɔgɔyali daminɛ o kɔnɔna la Jɛnɛ Sogodogo yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ ye ne wele n ka mɔgɔ sɛbɛba don o ye n wele o ko ma Buba tu es trop bête e bɛ ka bɔ ka Razbach nɛni min kɛ tant que i b'o la Jɛnɛ ninnu tɛna tiɲɛ u ɲɛ la donc i bɛ bɔ sisan i bɛ i kɔrɔkɛ tanuni daminɛ k'a nana i bɛ ka bateau kɔnɔ k'a jari ye o la ne ye discours yɛlɛma ka Rasta commerçant fɔli ni fɛn bɛɛ jɔ ka kɔrɔ Razbach nali féliciter comme ça e ni Rasta kɛlɛla fanani banenikɛla minnu kama ne ye Rasta féliciter sisan
o fane munu ye e fanni ki bani lu tena bora sta quoi ni rasta fla jara san munu sababu ya to ni rasta kala lu tena ke nafigu ya donc ne o stratégie de ke alhamdulillah ni korora sta jara bi ulla na ala kloch ni koko kera ni mima ben ne be yorom na rasta ka numéro re tane bulu korora ba ka numéro tane bulu mais ne mo bala j'ai 2 personnes c'est Bou ou la sana simara apana donc alni ne ko do na mai ne bulle wule ka fu intense vidéo la ka fu donc ka fanga vidéo manu be na me nyogon fe nan ka dianga nyogon numéro be nyogon bulu ni do ko do ke na mai iba tigi wule ka nyininga mais ikana toucha tigi ka honneur la ikana toucha tigi ka dignité la donc o ba to antena se ka bo kan sigi réseaux sociaux kan nyogon jabi o ba to antena sigi réseaux sociaux kan nyogon jabi donc quand il faut céder mo yi mo ba do diengono ni mo yi sigane fani mbaneni ni na kadi bi depuis plus de 3 ans 4 ans aujourd'hui nan kada ko balmama o yi maruga journalier maruma kuma be fone ma buwa fone ko de buwa fone ni ne adunali masawla mais ne ka côté teon dans la vie beb se ka fili mais na o jara kaba akana to bulo wa kashi akana to aka do nyon gashila bonin razbash ka yoro ne ko nyeta la yoro mina ala kana chednya comme ni mina ne buwa fana de sigile comme na razbash lebu ne to moye ne ni mogo jara Umar Marigo fado biya bendo ne Umar Marigo nyon soro kasula domina un clé que nyon ka clé fla ka nyon ka saba ka nyon ka une semaine plus tard Omar Marigo ko ni c'est le même buwa fana ou kuma jugu fo buwa fana kele mi ma ore ni enego ola mona mon père be go fo sadi mo be bi angara ko barmama le parti sadi absaka Omar ni nga ba fo ko buwa fana to kuma bebe fo mi ma ga son kolombe dala ore ga éducation ni e la marale no tani ou be wi ki tourner Omar Marigo re nyana nego mon père ngo kana mo mine mo kuma ma ikana mo mine mo kuma ma. Moi, ma vie, c'est comme ça. Moi, j'ai été éduqué, ne kera ba chamantiki de. Bon comportement chamambe ni de là. Ne ka vie kana vidéo mania la, a sur la mon fait, jene suguru wombora ka fanyena. A yembenge, arasa yembenge droit à dadu, l'encommande jene suguru wimbanini. Nous donna kele kono dusu kono. Donc, quel dessous de terrani il faut rodian. Parce que m'roya et se couver image d'ordian. Ka son d'ordian alors que j'ai un bilan pour le Mali. J'ai un bilan pour le Mali, m'ro tira mi contester. Même événementiel yoro là. Ni fin ni ngi ka fo buwa fane ka kuma kan abe kuma munu bo ada kuma tuko maninye men ngana te atigi ba fi ngana du ala artiste ba fi ngana du a balontana ba fi ngana du moi je vis pas kan jigina mo poche kon naka ala mani dola ne wasolo nga de halala de ni de fone fan benum donc on fait sini ngana be fon ka bran fitini o de dusu do angono donc o de ne ke kele kele suma ruga histoire nya nyini nga donc o la ne te siran konye ni ala e dinga ni minda modin soro kama billahi te sa demsene ala ni ala ida modin soro di kama te sa demsene nana ne da ko ne be mali mo ba ne te sa ne makai donc ulla ne ko rasta ka mo ma wati on ne sera jin nyango ya mine rasta nyango ya tenna mais feno de kera il suffit juste que o ya fadeli ngake mais ala ga nana na ka ke ay nyango soro batu ngene kono bi Razbach est plus qu'un frère pour moi ay mo janete mo kele Baba Cabral ani araja jakina kila Baba Cabral est plus qu'un frère pour moi. Baba ka juru benna parce que ne kungo de soro baba ke ne kungo baba ma kungo soro ne de la kungo ngen kungo ana nyona chama tijo le pari ka juru bena ana nyona chama donc Mali dame a marche nyera ka mouvement ka juru chama mena parce que ne kungo soro le a ku kungo ne ma de ku kungo ngen kungo donc c'est des réalités qui sont ne sombo ba finir na ko buwa fana de ba personne blâmée mais fengelen kon bala ni toucher la dignité na ka honneur là il devient fou. Allez copine au si tu touches à mon honneur et ma dignité, je deviens fou. Voilà, oui, ni une ketchup, ni une tempérament. Mais à la cana, tout le monde est joué à mine. N'était pas joué à mine. Donc, quand il point, il faut bé. Quand il faut un béga, m'ro yenou kloubena. À la santangara, en doré do avec Kasoumbala. Mon bé Bamako. Now say me, kata unye da la santangaraka. Ne murubari ba obuluwo. Keme nande ba obuluwo. Keme flare ba obuluwo. Kasola mo be se warma kuma be donc begati nyeda la santangaraka ka nyini ibika kanu mbaga befe mo ki ibika kanu ala kama ni mo mi nga message la si amba ani fenema donc grand frère Kachu nega dianyu de fo amake fanga en kono enne kun kadi depuis 2004 Kachu ne tan artiste ye kay ka oklubena mulare nu me kay taga munun ke mula ko ibaro nga coupe digale mulare nu
u bita Kayi u bita Sikaso u bita buwa fana de mba ba organiser ka bro période ne le metogo dugu fɛn fɛn la Karim Keita kun bɛ mobili fa essence la ka chauffeur ne ma fu fɔla k'i taga mais o bɛɛ la ATT kama ne ye Karim fa kɛlɛ ne de ye hɔrɔn kulonya kɛ Karim Keita la mais n y'a kɛ mun kama parce que a don ATT kun ye n ka priorité des priorités hali sini n fa don a bɛ tiɲɛ so bi ATT b'a dɔn a bɛ tiɲɛ ni so bi a b'a dɔn bi de ko tiɲɛna buwa fana ye n kanu buwa fana y'a yɛrɛ mɔgɔw kɛlɛ n yɛrɛ kama k'a yɛrɛ mɔgɔw kɛlɛ a kama mais ala ka nana ka k'ale ATT kelen ni ko ta bɛn sira la ne kama ta bɛn sira tagama ne kama ko bɛɛ bɛ laban bɛn la i ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn kɛlɛ a ye ɲɔgɔn faga wo hali ni i sara ni kɛlɛ in kɔnɔ bɛn bɛ k'i kɔfɛ buba ATT wo de fɔ n ɲɛna ko in bɛɛ bɛ laban bɛn ne ma bi ne ni Asimi ninnu bɛ kɛlɛ min na an bɛ bɛn o kɛlɛ la ne k'u ma di Mali tɛ jɔ ni bɛn de tɛ donc olu ko Mali bɛ jɔ ni clan ko de Asimi clan ni Choguel clan a tɛ jɔ n'o de a bɛ jɔ ni maliden bɛɛ de mɔgɔ si tɛ Mali jugu ye tant que n'a ma bɛn terroriste sera Mali fan bɛɛ la bi u sera Bamako yɛrɛ ka ban 30 km de Bamako dun u ye mɔgɔ 6 faga ni Ivoirien ka base fu in tɛ san b'a sɔrɔ Bamako bɛɛ paniquelen kun don donc k'a fɔ maliyɛnw ye an bɛɛ ka tugu tiɲɛ kɔ m'a ɲini bɛɛ fɛ Modibo Haidara tanti Arama ta fɔ Toulouse n ka foli b'i ye donc m'a ɲini bɛɛ fɛ a ka vidéo in partager c'est vraiment sincère k'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna ne kɔni ka côté la gundo tɛna kasi ne bolo mɔgɔ contre la mais ni kuma fɔra an ma n'a tiɲɛ bɛ n bolo ne ye Sumaworo Kante de ni kuma fɔra an ma n'a tiɲɛ bɛ n bolo n bɛ bɔ k'an yɛrɛ défend parce que ala de ye prévu di yan k'a kumakan na mɛ bɔ mɛ n défend voilà 1 point 1 trait ni paniquelen tɛ ni jɔrɔlen tɛ ni jɛlen de ko passe je suis sincère j'aime pas l'hypocrisie moi je suis sincère j'aime pas les fausses accusations je suis sincère donc bi alhamdoulilah Mali bɛɛ b'a dɔn bi minnu tun bɛ ka kule buwa fana ninnu CEDEAO mɔgɔw de kɛlen n'u ka wari d'u ma France kɛlen n'u ka wari d'u ma a dun tɛ mɔgɔ si la bilen ne danga don n'a y'a sɔrɔ wari dira ne ma jamana wɛrɛ fɛ ko ne ka n ka jamana taga yen ko dɔw de kɛra Asimi ni y'a yira k'u tɛ bɛn fɛ n'aw tɛ bɛn fɛ n'aw bɛ kɛlɛ de fɛ an bɛ kɛlɛ kɛ donc n'an bɛɛ sɛgɛnna kɛlɛ la don na ni bɛn yɛrɛ kan ka na o bɛ na je suis franc ne tɛ siran an ka viromani bɛɛ hali kɔfɛ viromaniw mɔgɔ kelen tɛ siran ka kuma vocal la mɔgɔ fɛ ne buwa fana don min bɛ n kɔnɔ n b'o de fɔ parce que n ye kuma fɛn fɛn bɛ n kɔnɔ mɛ Asimi a ɲɛ ma n tɛ siran mɔgɔ bɛ ne dɔn kabini denmisɛnninya la olu b'o dɔn donc bɛɛ ni ca yɛrɛ ala k'a ɲaga d'an ma merci.